ناظرین السلام علیکم، میں اور میری اہلیہ شنیلا عمار آج جو ضمنی انتخابات ہونے ہیں ان کے حوالے سے کچھ تفصیل آپ کے لیے لے کے آئے ہیں، اور کس نشست پر کس کا مقابلہ ہے، کتنے کینڈیڈیٹس ہیں، کتنے لوگ جو ہیں عمران خان کو چیلنج کر رہے ہیں۔ یہ تو اب بچے کو پتا ہے کہ عمران خان 7 نشستوں پہ الیکشن لڑے، لیکن کچھ اور ڈیٹا، کچھ اور تفصیل بھی آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جو کل الیکشن ہو رہے ہیں میرے خیال میں تو ایک مذاق ہو رہا ہے۔ مذاق میں اس سینس میں کہہ رہی ہوں کہ پہلے ایک بندہ جو پارلیمنٹ کا ممبر ہے، پارلیمنٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے تنخواہیں لے رہا ہے، کل وہ ابھی پارلیمنٹ سے استعفیٰ دیا نہیں، کل وہ 7 حلقوں کے اندر کھڑا ہو رہا ہے۔ تو کوئی ملک میں نظام بنائے، یہ کوئی تماشا تو نہیں ہے۔ وہ 7 سے کھڑا ہو جائے گا، پھر وہ کہے گا جی میں پرانی والی پہ رہتا ہوں، ان 7 سے میں استعفیٰ دیتا ہوں۔ ظاہر ہے اس کو ایک رکھنی ہوتی ہے، پھر آپ دوبارہ اس کے اوپر الیکشن کروائیں گے تو کچھ تھوڑی سی نا الیکشن کمیشن کو بھی عقل کرنی چاہیے تھی کہ جب لوگوں نے اعتراضات کیے تھے ان کے اوپر تو ان کے جو ٹرائبونل نے اٹھا کے ان کو کلیئر عمران کو دیتے رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ حکومت کو، پارلیمنٹ کو اب اس کے اوپر بڑی سیریس جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ پہلے تو میری ایک ریزرویشن ہے جو میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ یہ ٹیکس پیئر کے پیسے کے ساتھ ایک کھلواڑ ہے، اور آپ ووٹر فٹیک کروا رہے ہیں کہ بار بار ووٹر کو اس پروسیس میں ڈال کے ان کا اعتبار اٹھاتے جا رہے ہیں ان سے۔ تو کل کا دن جو ہے میرا نہیں خیال اگر عمران کو ایک سریے سے جیت جائیں گے تو حکومت چینج ہوگی۔ حکومت چینج نہیں ہوگی، صرف یہ ہوگا کہ پریشر بلڈ اور کرنا شروع کر دیں گے۔ پھر ووٹر کو ووٹنگ میں لے کے آنا اور دھرنے میں لے کے آنا دو مختلف چیزیں ہیں۔ اچھا، اس میں اہم بات یہ ہے کہ ایک پارٹی جو پارلیمان میں ہی نہیں جانا چاہ رہی، کہ عمران خان جیت جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، جو بھی ہے، پارلیمنٹ میں انہوں نے نہیں جانا، تو ووٹر کو ایک احساس ضرور ہے کہ اس کا یہ ووٹ ضائع جائے گا۔ اور وہ بات بھی بالکل درست ہے کہ آپ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، آپ کا استعفیٰ نہیں منظور ہوا اور آپ جناب چلے ہیں 7 حلقوں سے الیکشن لینے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پی ٹی آئی میں عمران خان کے علاوہ کوئی اور آدمی ووٹ نہیں لے سکتا۔ دیکھیں، اگر کہہ رہا تھا نا عمران خان کہ میں بڑا پاپولر ہوں، میرا بیانیہ بڑا پاپولر ہے، تو پھر تو آپ کھمبے بھی کھڑے کرتے تو وہ جیتنے چاہیے تھے۔ آپ نے کھمبے نہیں کھڑے کیے، آپ خود ہی سارے حلقوں میں جا کے کھڑے ہوئے۔ یہ تو ویسے ہی نا جیسے میاں نواشی صاحب جا کے ہر حلقے کے اندر کھڑے ہو جائیں، اور اگر وہ جیت جائیں تو ہم یہ تو نہیں کہہ دیں گے کہ پاپولیرٹی کا گراف یہ تھا کہ آپ کا کوئی ورکر اور سپورٹر جیتتا۔ اگر بالفرض کل کوئی ایک سیٹ سے بھی آپ سے جیت جاتا تو وہ کیا کہے گا کہ میں عمران خان سے جیتا ہوں، اور یہ بہت بڑا ڈینٹ ہے آپ کی پاپولیرٹی کے اوپر۔ لیکن اس میں ایک تو رسک لیا عمران خان نے بھی۔ اس میں ایک بات یہ ہے کہ ہر حلقے میں، یہ امپورٹنٹ حلقے ہیں، یہاں سے تحریک انصاف پہلے جیتی ہوئی ہے، ہر حلقے میں تحریک انصاف کا ایک ورکر ہوگا جس نے گزشتہ 10 سال بڑی محنت کی ہوگی، تو اس کا حق بھی مارا ہے۔ اور فرض کیجئے کہ عمران خان 7 نشستیں جیت جاتے ہیں تو ان ضمنی انتخابات کا نتیجہ کیا ہوگا؟ مزید ضمنی انتخابات۔ چلو خیر، اس میں پھر وہ کہہ دیتے کہ میں ہی کھڑا ہو جاتا ہوں کہ میرا اچھا اب آپ کھڑے ہو گئے ہیں، اگلے جنرل الیکشن میں کیا کریں گے؟ 342 پہ بھی خود ہی کھڑے ہو جائیں گے، صوبائی اسمبلیوں میں بھی خود ہی کھڑے ہو جائیں گے۔ یعنی یہ تماشا جو ختم ہونا چاہیے، اور کچھ سیریس قانون سازی اس کے اوپر ہونی چاہیے۔ ہمارے ہمسائے ملک انڈیا میں اندر بھی نہیں ہے، وہاں پہ بھی 1 یا 2 سے زیادہ آپ نہیں لڑ سکتے، کہیں نہ کہیں ریسٹرکشن ہوتی ہے، جیسے انہوں نے دوہری شہریت پہ رکھی ہوئی۔ ہم نے تو سب کچھ مادر پدر آزاد ہی چھوڑ دیا ہوا ہے کہ جیسے ہمارے ملک کے پاس بڑا پیسہ اور ہم ضائع کرتے رہے عمران خان جیسے لوگوں کے اوپر جنہوں نے الیکشن پروسیس کو مذاق بنایا ہوا ہے۔ اچھا، اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس الیکشن میں کوئی بھی انٹرسٹڈ نہیں تھا۔ عمران خان نے خود کہا کہ ضمنی انتخابات کی نوبت نہیں آئے گی۔ پی ڈی ایم کوئی بہت بڑے جلسے انہوں نے نہیں کیے، البتہ یہ درخواست لے کر پہنچ گئے کہ بھئی 3 مہینے کے لیے ملتوی کر دیں سیلاب وغیرہ، جو کہ اچھی جسٹیفیکیشن نہیں تھی۔ الیکشن ہونے چاہیے اگر وہاں پہ ریکوائرڈ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی طرف سے کوئی بڑے لیڈروں نے کوئی جلسے نہیں کیے، شاید انہیں یہ خیال تھا کہ عمران خان کے خلاف اتنے کیسز ہیں، عمران خان اس سے پہلے نااہل ہو جائیں گے۔ ایک بات ہمیں اس الیکشن سے پہلے یہ بھی یاد رکھنی چاہیے، پنجاب میں 20 حلقوں کا الیکشن ہوا تھا جو کہ نون لیگ، پی ڈی ایم بری طرح ہاری تھی۔ 15 نشستیں اس میں عمران خان نے جیتی تھی یا پی ٹی آئی نے جیتی تھی، جس کے بارے میں لوگوں کی کمپلین یہ آئی کہ بھائی ہم نے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دینا کیونکہ وہ ارینجمنٹ ایسا بنا ہوا تھا۔ تو یہ الیکشن
परसेप्शन के हवाले से इम्पोर्टेंट है, लेकिन असम्बली में कोई तब्दीली हो सकेगी उस हवाले से इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए उस वक्त मुनहरिफ अरकान थे, उन सबको उन्होंने वोट दे दिए थे। जो मकामी क़यादत थी उसने रिएक्ट किया था, अवाम ने भी रिएक्ट किया था कि ये वही लोग हैं जो हम पे मुकदमे बनाते रहे, जिन्होंने हमें तंग किया, आपने इन्हीं को वोट दे दिया। लेकिन उस वक्त उनकी अरेंजमेंट उनके साथ ऐसी थी, उनको देना पड़ा। फिर भी 4-4, 5-5 हज़ार के फ़र्क से हारे थे वो हल्के जो इमरान खान साहब ने जीते हुए थे। फिर कई जगहों पे उनका अपना ही उम्मीदवार उनके मुकाबले में खड़ा होगा तो उसने भी डेंट डाला था उनको। अब जो है पीडीएम ने अपने ही लोगों को सारे जो है टिकट्स दिए जो पहले से वहां पे थी, जैसे फैसलाबाद में आप भी उस पे हम बात करते हैं। देखिए हमने ना आज सारा दिन बड़ा रिसर्च में गुजारा, और जाहिर है ये याद रखिए कि इस स्टेज पे जो हम बात करेंगे वो अंदाजे और तखमीने ही हो सकते हैं, हतमी बात नहीं हो सकती। हतमी फैसला वोटर के पास है, लेकिन उन इलाकों के रिपोर्टर से, कैंडिडेट से जब आप बात करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो जाता है। पहले ज़रा ओवरऑल स्टैट्स पे बात कर रहे हैं। इब्तदा में ये 9 कौमी हलकों का इलेक्शन होना था, फिर कुरम में जो इलेक्शन होना था NA-45 में, वो इस वजह से मुलतवी कर दिया गया कि वहाँ अमन व अमान की सूरत हाल ठीक नहीं है। हालांकि जो वजारत दाखिला थी वो इन सारे हलकों के लिए गई थी कि इनमें इलेक्शन मुलतवी। इलेक्शन पहले होने थे 16 सितंबर को, फिर सैलाब की वजह से इलेक्शन कमीशन ने उसको डिले करके 16 अक्टूबर कर दिया था। और उसके बाद भी वजारत दाखिला जो थी वो इलेक्शन कमीशन के पास गई थी कि चूंकि सैलाब है, अमन का भी मसला, हमारी फोर्सेस जो है वो सारी उन कामों में बिजी हैं आबादकारी के लिए जो सैलाब मुतासरीन है, तो इलेक्शन को भी मौखर कर दिया जाए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उस चीज़ को नहीं माना और उन्होंने कहा नहीं जी इलेक्शन अपने वक्त के ऊपर होंगे। इसका मतलब है कि आज जो इलेक्शन हो रहा है वो 8 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर हो रहा है और 3 सूबाई असम्बली पंजाब की असम्बली की नशिस्तों के ऊपर हो रहा है। एक एक हल्के का जायज़ा लेते रहते हैं और आपको अपने अंदाजे बताते रहते हैं कि इसमें क्या होगा। जैसे शनीला ने बात की, बिल्कुल दोस्त, इमरान खान एक भी हल्के से हारते हैं ना तो उस कैंडिडेट की बड़ी जीत होगी कि फर्ज करें आप शेर अली जीत जाते हैं तो वो कहेंगे मैंने इमरान खान को हराया है, और पीटीआई की अपनी एक नशिस्त कम होगी और इमरान खान हारेगा तो इसका बहुत बड़ा डेंट पड़ता है। दूसरी बात ये है कि फ़र्ज़ कीजिए इमरान खान सारी नशिस्तें जीत जाता है तो हुकूमत के नैरेटिव को, बयानिए को बहरहाल ज़ाक आएगी, एम्बेरसमेंट होगी हुकूमत के लिए, इसे तस्लीम करना चाहिए। अच्छा, जो 8 हल्के हैं उनके हवाले से तफसीलन बात करते हैं। सबसे पहला हल्का है जी NA-157, मुल्तान 2 के नाम से है, और यहाँ पर ये वाहिद हल्का है जहाँ पर इमरान खान इलेक्शन नहीं लड़े। क्यों नहीं, यहाँ क्यों नहीं लड़े जी? यहाँ पे वो शाह महमूद कुरैशी की बेटी को पहले टिकट दे दिया हुआ था ना, और ये जो शाह बानो कुरैशी, अच्छा ये जो हल्का था ना ये हुआ इसलिए था कि जो थे ना उसके बेटे शाह महमूद कुरैशी के, आपको याद है उसने सूबाई असेंबली का जो इलेक्शन था ना वो उसमें चला गया था कौमी असेंबली की अपनी सीट छोड़ के। तो ये जो थी ये जो स्पीकर ने जो इस्तीफे मंजूर किए थे ये वो वाली सीट नहीं थी, ये इन्होंने खुद छोड़ी थी क्योंकि शाह महमूद कुरैशी का बेटा सूबाई असेंबली में चला गया था और उसने वहां से जीत के, और उस वक्त बड़ा ये भी शोर बन रहा था कि शाह महमूद कुरैशी अपने बेटे को इसलिए लेके गए कि उसको वजीर आला बनाना है। तो ये इस वजह से ये हल्का हाली हुआ था। यहाँ पे शाह महमूद कुरैशी की बेटी है और यूसर रज़ा गिलानी का बेटा है। मुकाबला बड़ा टफ है। अभी तक की जो इतलात हैं, जो यूसर रज़ा गिलानी का बेटा है उसको एज हासिल है शाह बानो पे, और शाह बानो पे इसलिए कि शाह बानो को कराची से लाया गया, वो उस हल्के में है नहीं। गिलानी के जो बेटे हैं उन्होंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। तो ये याद रखें कि ये हल्का बहुत अहम है जनूबी पंजाब की सियासत के तायुन के लिए। अगर यहाँ से गिलानी साहब के बेटे जीत जाते हैं, यूसर रज़ा गिलानी के, तो ये भी एक बहुत बड़ा पीटीआई के लिए डेंट पड़ेगा क्योंकि जनूबी पंजाब की सियासत का रुख मोड़ेगा ये हल्का। तो अभी तक की इतलात जो है, जो हमारी बात हो रही है, जो सहाफ़ियों से भी हो रही है, जो सर्विस टीवी पे भी चले इवन, उसमें अभी तक गिलानी साहब का जो बेटा है वो स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बुनियादी तौर पे 2 आर्च राइवल्स हैं। ये हमेशा से आपस में 2 खानदान, 2 घराने, 2 पीरजादे, तीसरा जावेद हाशमी एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं। ये यूसुफ रज़ा गिलानी और शाह महमूद कुरैशी। अब उनकी अगली नस्ल है शाह बानो और अली गिलानी। जो इतलात मिल रही हैं उसके मुताबिक ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि थोड़ा सा एज अली गिलानी को हासिल है। ये हल्का इसलिए भी आसान होगा पीडीएम के लिए जीतना कि इस हल्के में इमरान खान नहीं लड़े,
बहरहाल इमरान खान की प्रेजेंस तो है। लेकिन वो मेहर बानो का वोट भी इमरान खान का वोट ही, क्योंकि कुछ लोगों के मैंने जब व्यूज देखे तो कह रहे थे कि हमने इमरान खान के लिए वोट डालने जा रहे हैं, उनको मेहर बानो से कोई ताल्लुक नहीं था कि इमरान खान खड़े हैं हम डालेंगे। नवाज लीग के जो गफार डोगर हैं वो बड़ी मेहनत वहाँ पे कर रहे हैं, बड़ा उन्होंने गिलानी साहब के बेटे के साथ मिलकर वहाँ पे कैंपेन चलाई है। तो इस हल्के में नवाज लीग क्लियरली सपोर्ट करती नजर आ रही है। अगर गफार डोगर साहब कैंपेन चला रहे हैं तो उस दिन फिर वोटर को भी निकालेंगे। हल्कों में ये देखना कि अगर पीडीएम के मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो जो मुखालिफ जो दूसरी पार्टियां, क्या वो बंदे उनके लिए निकालेगी भी कि नहीं। बिल्कुल। अच्छा, NA-22 अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग हल्का है। यहाँ से इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे हैं, मर्दान का हल्का है, मौलाना कासिम जान शायद इनका नाम है, ये इलेक्शन लड़ रहे हैं यहाँ पे। मौलाना साहब स्ट्रॉन्ग है और मौलाना साहब का अपना वर्कर जो है वो कमिटेड है, वो आएगा वोट डालेगा, इमरान खान का भी वर्कर है। लेकिन यहाँ पे एक चीज हमें देखनी होगी कि जो नवाज लीग का वोटर है, जो ANP का वोटर है, जो PPP का वोटर है, वो किस तादाद में निकलेगा। क्या वहाँ की जो मकामी क़यादत है वो इनको अपने वोटर्स को निकालेगी कि नहीं। अगर वो अपने वोटर्स को निकालती है, NA में नवाज लीग वाले, PPP वाले, ANP वाले, तो फिर मौलाना के तो बहुत ज्यादा क्लियर चांसेस हो जाएंगे जीतने के, क्योंकि उन पार्टियों के वहां पे वोट बैंक तो है। और मेरा तो उस वजह से मरियम नवाज ने एक दो दफा शायद वहां पे जलसा भी किया है, मुझे अगर सही तरह याद हो तो मेरा ख्याल है कि ये कल मौलाना ने एक दिन पहले वहां पे बड़ा कामयाब जलसा भी किया था। तो देखना ये है कि जो 7 पीडीएम की पार्टियां वो कितना वोट निकालती हैं। अगर वो निकालेंगी तो मौलाना कासिम के जीतने के चांसेस काफी ब्राइट हैं। अच्छा, NA-24 है चारसदा और यहाँ से लड़े हैं एमल वली खान। वली खान फैमिली जाहिर है बहुत पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग फैमिली है, ये उनके नौजवान हैं और बड़े वोकल हैं इमरान खान के खिलाफ। अच्छा, इसमें जो है मुकाबला टफ होगा, ये नहीं होगा कि इमरान खान आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन इसके अंदर कोई हतमी सूरत हाल अभी नहीं बताई जा सकती। दोनों तरह के चांसेस हैं। फिर यही सिचुएशन अगर देखा जाए, एमल वली खान का ये भी है कि थोड़ा सा इसमें जो चल रहा है वो ये कि जो देहात के इलाके होंगे ना वहाँ पे ANP स्ट्रॉन्ग है, जो शहरी इलाके होंगे वहाँ पे इमरान खान स्ट्रॉन्ग है। तो ये जो चीज वहाँ पे एक टसल बनी हुई है और देहात वाले जो आके एमल को वोट डाल रहे हैं, शहर वाले वहाँ पे डालेंगे। अब वो कितने हल्कों वो जो हल्का है, कितने पोलिंग स्टेशन में शहरी और देहाती डिवाइड होगा, उससे फर्क पता चलेगा। और एमल खान ने अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग कैंपेन चलाई है। जो मेरे ख्याल में पहला एमल वली का पहला बड़ा इलेक्शन है, तो जाहिर है उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और हल्का जहां ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि इमरान खान सहूलत के साथ जीत जाएंगे, वो NA-31 है पेशावर। इसमें गुलाम अहमद बलोर फैमिली, क्या आपको पता ही है कि उन्होंने जितनी जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी, उनकी उम्र 90 साल है और वो इलेक्शन में लड़ रहे हैं। फ़र्ज़ कीजिए वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो खबर क्या निकलेगी? खबर ये निकलेगी कि 90 साला बुजुर्ग ने 70 साला बुजुर्ग को शिकस्त दे दी है। खैर, लेकिन अब ये जो हमने मर्दान, पेशावर और चारसदा, इसमें एक बात ऐड कर दूं, जो सरकारी अभी तक रिजल्ट आए हैं ना, जो सरकारी मुलाजमीन जो वोट वगैरह डालते हैं, उसमें मुल्तान में भी उसको गिलानी साहब के बेटे को ज़्यादा मिले हैं, मर्दान में मौलाना कासिम को मिले हैं, एमल वली को 200-300 ज़्यादा मिले हैं, पेशावर में इमरान खान को ज़्यादा मिले। अच्छा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज यानी कल पेशावर में जो सूबाई हुकूमत का इजलास हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि अपनी सारी तवानाइयाँ आप पेशावर वाली नशिस्त पे लगा दें, ये नशिस्त हमें लूज़ नहीं करनी चाहिए। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, हालांकि ये पेशावर में बल्दियाती इलेक्शन हार गए थे JUI से। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जो है पेशावर के कमिश्नर रियाज महसूद, मेरे ख्याल में उनका नाम है। अब उनके हल्का असर में पेशावर भी आता है, चारसदा भी आता है, पेशावर डिवीज़न के वो कमिश्नर हैं, और उनके वालिद जो हैं वो PTI के सेनेटर हैं। तो इसका मतलब है कि अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ धांधली की, कोई हेल्प की, तो ये 2 हल्के इमरान खान के हक में जाएंगे। और चारसदा में इमरान खान को टफ कंपटीशन मिलेगा, लेकिन पेशावर में इमरान खान और उनकी पार्टी बहुत मेहनत कर रही है, लिहाजा इम्कान यही है कि पेशावर की नशिस्त वो निकाल लें। लेकिन ये धांधली में एक्सपर्ट है, हमें डस्का का इलेक्शन नहीं भूलना चाहिए कि किस तरह इन्होंने बैलेट बॉक्स जो थे और वो जो
प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे उनको गायब करवा दिया था। तो कल धांधली के बड़े चांसेस है खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में, क्योंकि हुकूमत इमरान खान की और इमरान खान धांधली एक्सपर्ट है। अच्छा, अगला हल्का है जो कि नून लीग के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, NA 108 फैसलाबाद। आबिद शेर अली वहाँ से लड़ रहे हैं और बड़ी मेहनत कर रहे हैं। किसी पार्टी के एल्डर ने, बड़े ने वहाँ जाकर उनके लिए जलसा नहीं किया, जो कि बड़े अफसोस की बात है। उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बड़ी मारें भी खाई हैं। अच्छा, इस हल्के के बारे में एक अमूमी राय ये है कि ये हल्का तहरीक इंसाफ सहूलत के साथ इमरान खान जीत लेंगे, क्या ख्याल है? अब मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है, टफ कंपटीशन होगा। पिछली दफा भी जो फरूख हबीब थे वो कोई 700-800 वोट से जीते थे आबिद शेर अली से। दूसरी बात है कि इस हल्के के अंदर पहले पिछली दफा बड़ी चपकलिश थी राना सनाउल्लाह में और आबिद शेर अली में। अब राना सनाउल्लाह और आबिद शेर अली में सुलह भी हो गया और राना सनाउल्लाह के जो दामाद है वो उन्होंने बड़ी अग्रेसिव कैंपेन चलाई है आबिद शेर अली के हक में। तो अगर कल वो जो राना सनाउल्लाह हमदर्द वोट है, अगर वो उनके दामाद उसको निकालने में कामयाब हो सकते तो टफ कंपटीशन हो सकता है, कोई सरप्राइज भी आ सकता है। अच्छा, NA 118 ननकाना शजरा मनसब यहाँ पर है। ये भी उन्हीं 8 हल्कों में से उस हल्के में से है कि जहाँ पर मामला ज़रा अब टफ कंपटीशन के इम्कानात हैं। मतलब कुछ जगह ऐसी है जहाँ क्लीन स्वीप कर रहे हैं इमरान खान साहब, कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे अभी पलड़ा PDM का भारी लगता है। लेकिन ननकाना वो नशिस्त है जहाँ पे शिजरा मनसब इमरान खान को टफ कंपटीशन दे। देखिए, शिजरा मनसब के जो वाले थे ना, राय मनसब, उनका अपना बड़ा वोट बैंक है ननकाना के अंदर। और जब शिजरा ने 2018 का इलेक्शन जीता था तो उस वक्त भी शिजरा पहले नंबर पे थी। दूसरे नंबर पे एक आज़ाद उम्मीदवार थे जो इस वक्त तहरीक लब्बैक से खड़े हैं, उनका भी बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। और तीसरे नंबर के ऊपर जाके थे इजाज शाह साहब। फिर उसके बाद झुरलू जो था वो फेरा गया था और शिजरा को 1000-1500 वोट से हरा दिया गया था। अभी ननकाना में जो इमरान खान साहब का जलसा हुआ था, उसके जो हमने विजुअल देखे थे, वो बड़ा फ्लॉप जलसा था। वो कोई उनका अच्छा जलसा नहीं हुआ था जैसे कि खान साहब के जलसे होते हैं। शिजरा का होल्ड है बाप की वजह से वहाँ पे, और नवाज लीग का वहाँ पे बड़ा रवायती वोटर है ननकाना के अंदर। और इस वजह से जो तहरीक लब्बैक वाले जो हैं वो शिजरा को टफ के वोट बैंक जो है उसको डेंट डाल सकते हैं, उसके वोट तोड़ सकते हैं। और इमरान का जाहिर अपना वोटर उसके साथ कमिटेड होगा और इमरान के वोटर ने खुद ही निकलना है, इमरान खान के लिए निकलना है। तो शिजरा को तहरीक लब्बैक वाला जो है वो उसके वोट ना अगर करे तो शिजरा लीड से जीत सकती है इमरान खान साहब से, क्योंकि शिजरा 2018 में भी लीड में थी बहुत। अच्छा, अब बात करते हैं। और दूसरी सॉरी बात काट रही हूँ कि कल एक और भी डेवलपमेंट हुई थी कि जो ननकाना में नवाज लीग के जो कुछ नाराज लोग थे मकामी क़यादत के, जिनका अपना 5-10 हज़ार का कोई वोट बैंक था, वो कल उनकी दोबारा से सुलह हो गई है, शिजरा के साथ मामला तय हो गए। तो अगर वो हो चुका है सारा मामला तो उससे भी बड़ा फर्क पड़ेगा शिजरा के वोट बैंक में। अच्छा, NA 237 मलीर। अब हम कराची की साइड पे आ जाते हैं। मलीर और कोरंगी 2 सीटें हैं। एक के कैंडिडेट का नाम शायद मैंने कोरंगी का नहीं लिखा, लेकिन NA 237 में PDM के जो कैंडिडेट हैं हकीम जान उनका नाम है। मैं अगर नाम गलत ले रहा हूँ तो माजरत चाहता हूँ। लेकिन ये वो हल्का है कि जहाँ पर जो PDM का कैंडिडेट है उसके जीतने की ज़्यादा तवक्को की जा रही है। तखमीना यही है कि मुल्तान में और मलीर में ये जो है PDM को ज़रा सी बरतरी हासिल है। और करंगी वो इलाका है NA 239 जहाँ पर इमरान खान लगता है कि वाज़ेह तौर पर बरतरी हासिल है। मर्दान, शिजरा और मलीर ये इलाके हैं जो PDM जीत सकती है। नहीं, मेरे ख्याल में, आपका ख्याल ऐसा हो सकता है, मेरे ख्याल में मुल्तान और मलीर ये इसमें एज हासिल है PDM को। हाँ, लेकिन ननकाना और मुल्तान में भी बड़े चांसेस हैं PDM के जीतने नहीं, के। मुल्तान तो सब क्लियर कह रहे हैं कि जीते हैं ना। उसके अलावा जो है ना मर्दान है, 4 सद्दा है, ननकाना है। पहले हमने बात कर ली कि मुल्तान और मलीर में PDM को एज हासिल है। मर्दान, 4 सद्दा और ननकाना में टफ कंपटीशन है।
کچھ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی بھی جیت سکتا ہے. جو عمران خان صاحب کے 3 حلقے بتائے جاتے ہیں کہ انہیں کوئی زیادہ پرابلم نہیں ہوگی میری اسیسمنٹ کے مطابق. ایک پشاور ہے NA-31، ایک فیصل آباد ہے جو عابد شیر علی کا حلقہ ہے، اور ایک کراچی کورنگی کا حلقہ ہے. اچھا، میرے خیال میں عابد شیر علی صاحب بھی ٹف کمپٹیشن دیں گے، اتنا آسان نہیں ہوگا جیت. لیٹس سی. اچھا، پی پی کی 3 نشستوں پہ مقابلہ ہو رہا ہے، شیخو پورہ، بہاول نگر اور خانے وال، PP 139، PP 241 اور PP 209 پر ہو رہا ہے. یہ شیخو پورہ کا وہی ہے جی، جلیل شرک پوری جو لوٹے ہو جاتے ہیں اور کبھی کسی جماعت میں کبھی کسی جماعت میں، تو وہ پیر ہیں، ان کا اپنا ووٹ بینک ہے. تو لیکن وہاں پہ ابھی ان کا جلسہ کیا تھا، حقان عباسی نے بڑا کامیاب انہوں نے جلسہ کیا تھا. یہ واحد جگہ جہاں پہ نواز لیگ کے کسی لیڈر نے جا کے کوئی کیمپین چلائی ہے، تو اس وجہ سے لگ یہ رہا ہے کہ شاید شرک پور کی سیٹ نواز لیگ جیت جائے. اور کیونکہ وہ جو پیر صاحب ہیں وہ ہر دفعہ پارٹی بدلتے، تو اس کی وجہ سے بھی ووٹ بینک کے اوپر ان کا اثر پڑ سکتا ہے. بہاول نگر کا جو ہے چشتیاں کا، وہ مریم نواز نے وہاں پہ جا کے جلسہ کیا تھا. جب 16 اکتوبر کو ہو رہے تھے، 16 ستمبر کو ہو رہے تھے، تو اس سے پہلے مریم نواز نے جلسہ کیا تھا، بڑا زبردست، وہاں پہ بہت بڑا جلسہ مریم نواز نے کیا تھا. خانیوال کے بارے میں بھی نواز لیگ والے شیور ہیں کہ ہم جیت سکتے ہیں، لیکن ابھی دیکھنا یہ کہ آپ کی اسیسمنٹ اس کے اوپر کیا ہے. اچھا، خانے وال پہ تو میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتا. لوگ کہتے ہیں کہ نون لیگ کا پلڑا بھاری ہے، لیکن مین اصل میں وہ 8 نشستیں ہیں جنہوں نے پرسپشن بلڈ کرنی ہے. فرق کیجیے، یہ 3 نشستیں پی پی کی تحریک انصاف جیت لیتی ہے یا BDM جیت لیتی ہے، اس سے اتنا زیادہ فرق پرسپشن پہ نہیں پڑے گا. اسمبلی میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا قومی اسمبلی کی نشستوں سے. فرق بنیادی طور پہ پرسپشن کا پڑے گا. یہ امکانات بہرحال موجود ہیں کیونکہ عمران خان نے تحریک عدم اعتماد کے بعد گین کیا ہے. پہلے جتنے ووٹ تھے ان سے زیادہ ووٹ پڑنے کا امکان ہے. یہ ٹیسٹ ہوگا کہ ان کے ساتھ لوگ کس حد تک ہیں، اور اگر 7 کی 7 نشستیں عمران خان جیت لیتے ہیں تو حکومت کے لیے امبیرسمنٹ ہوگی اور بہت بڑا ایج حاصل ہوگا عمران خان کو. اس کا امپیکٹ ڈیفینیٹلی پڑے گا جنرل الیکشن پر. عمران خان اگر چند نشستیں ہارتے ہیں، اپنی نشستیں ہارتے ہیں، خود کینڈیڈیٹ ہو کر ہارتے ہیں، تو پھر تو یہ تو مشکل ہو جائے گا. لیکن جنرل الیکشن جب ہوں گے، اگر 7 نشستیں عمران خان نے جیت لیں تو پھر اس کی پرسیپشن بالکل ہی ڈیفرنٹ ہو جائے گی اور عمران خان کو بہت بڑا بوسٹ ملے گا. اگر عمران 2 یا 3 ہار جاتے ہیں تو اس کے بعد جب دوبارہ الیکشن ہوں گے تو پھر بہت زیادہ چانسز ہے کہ عمران خان صاحب ساری ہار جائیں، کیونکہ پھر بہت زیادہ ڈی مورلائز ہو جاتا ہے آپ کا ووٹر، اور جو بیان اس وقت تک اور ٹائم مل جاتا ہے بیانیہ ایکسپوز کرنے کے لیے جو بنایا ہوا ہوتا ہے. تو کل کا دن جو ہے وہ PDM کے لیے، PDM شاید اتنی اس کو نہ وہ دے رہی ہو اہمیت، لیکن عمران خان صاحب کے لیے بہت اہم ہے کہ 7 سیٹیں نکالنی ہیں انہوں نے، اور اگر ان میں سے وہ 2 ہار جاتے ہیں 3 ہار جاتے ہیں، بہت بڑا ایک ڈینٹ ان کے ووٹ. اچھا، ایک ان کی پارٹی میں بھی ایک اختلاف آئے گا. فرض کیجئے کہ عمران خان کسی ایک نشست سے ہارتے ہیں، تو وہ اس علاقے کا جو کینڈیڈیٹ ہوگا وہ تو بدل ہوگا نا عمران خان سے کہ بھئی ہم کوئی کورنگ کینڈیڈیٹ دیتے ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں ہم نے اس علاقے میں کام کیا ہوا ہے. ایک جو قومی لیول کی سیاست اور ہوتی ہے، حلقے کی سیاست اور ہوتی ہے. ہم نے 10-15 سال لگائے ہوئے ہیں، تو اگر ہمیں موقع ملتا ہے شاید ہم عمران خان سے بہتر پرفارم کر لیتے. یہ ایک اینگل بھی ہو سکتا ہے. پھر ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ جو ووٹر ہے وہ بھی پیسہ لگا رہا ہے. عمران کی کیمپین تو وہی چلا رہا ہوتا ہے، وہ امیدوار پیسہ لگا رہا ہوگا، عمران کی کیمپین تو وہی چلا رہا ہے، اسی نے ووٹر بھی نکال کے لانے ہیں. اس کے بعد وہ اگر عمران ہار جاتے ہیں تو وہ پھر دوبارہ پیسے لگانے کے لیے سوچے گا کہ نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ اگر عمران 7 کے 7 جیت جاتے ہیں تو پھر جو بیانیہ انہوں نے لیا ہوا اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اس میں اس کا جو امیدوار ہیں لیڈران ہیں ان کے ساتھ کمیٹڈ ہو جائیں گے. لیکن اگر ان میں سے 2 3 4 وہ ہار جاتے ہیں تو پھر جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے اس پہ ان کے لیڈران کچھ سوچنا شروع کریں گے اور پارٹی میں توڑ پھوڑ بھی ہو سکتی ہے. آخری بات دیکھیے، کچھ دنوں سے عمران خان کی وجہ سے سیاست میں بہت زیادہ شدت آ گئی، نفرت آ گئی. اب ہم اس ویلاگ کو ختم کر سکتے ہیں. جتنی انفارمیشن ہمارے پاس تھی ہم نے آپ کو دے دی، اور بس دعا کرنی چاہیے کہ کل کا الیکشن جو ہے خیر و عافیت کے ساتھ ہو، کوئی دنگا فساد نہ ہو، کیونکہ اب پولیٹیکلی لوگ اتنے ایک دوسرے کے اگینسٹ ہو گئے ہیں. ڈائلاگ مکالمے والی بات نہیں رہی، اب گالی دیتے ہیں، گولی چلاتے ہیں. تو بس دعا کرنی چاہیے یہ الیکشن خیر خیریت سے ہو، شفاف الیکشن ہو. 2 باتیں آپ کو میں بتا دوں کہ
اگر عمران خان ساری نشستیں جیت جاتے ہیں حکومت کا بیانیہ کیا ہوگا؟ حکومت نے کہنا ہے کہ نہیں یہ تو بھائی ان کی نشستیں تھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور عمران خان اگر ہار جاتے ہیں تو وہ تو بڑی آسان سی بات ہے, عمران خان نے کہنا ہے کہ یہ چیف الیکشن کمشنر ہی چور ہے. خیر فی الوقت اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی.